प्रीति मु स्वागत करुच्ची आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को जोटा कि पूर्व वीडियो देखते। तो मुझे रेडी तो आम आसीचु गोटे रेस्टोरेंट खाइबा को। तो मैंने फोटो उठाइबा को मना करते से सज होकर आसनी बोली से मत तो मना करते लुचुला तथा मुझे गोड़े गोड़े ता फोटो उठाऊली से गोड़े बसी सांग मैंने किसी प्लान करते मो जोटा कि देखो ब्राइड टू Oh my God. तो ये ऑर्डर नवा को चली आसते जोटा कि ट्रेड भी से तरफ ही था तो सब से अरेंजमेंट करते मत खुशी भी लगे तो से कि ब्राइड टू भी लगाई भल लगे से दिन मो खुशी भी लगुता है मैंने मो प्लान कर मत रेडी कर पिंधुली बार बार खसी जाऊला से मैंने प्रॉपर्ली पिन भी आनी ना लगे कारण शीघ्र शीघ्र कंपनी काम खत्म करके आसला टाइम जाता आनवा को भूली जाते बोधे आन ना कौन सेमती हो जानी कि आन नी पिन ताको जमती सेमती करे एडजस्ट यार गली पड़ला एबे ब्राइड टू बीटा गली हेलो गाइस देखंतु आज प्रीति दिन को ब्राइड टू बी आज बाघर हबो तो आमे आमे किछटा आज बाघर टाइम स्पेंड ये हमर बहुत बड़ा जो कहते ना भक्ताचारी देखंतु पिन आनते पिन तो आनले देखो जन मैडम बसचंदी भितरे तांको बाकु जाउची हला हां जाओ हेडी आउ जण बसचंदी से नांदी आडे मोरी उठे बोला फोन बा मो फोन लिफ्ट सब होची न काटी गोटे पिला खाई देला न काटी के आलमंड गोटे मैडम जी भी फटो उठला जेहतु नुआ ड्रेस पिंधिक आसती तो से तो मुझे टे इमोशनाल हो जाती मत मनर कष्ट थाए कि छाड़ी पलैबी आपण मन भी लगुव सेमती कष्ट फिल करते तो छाड़ू मजा भी कले कष्ट भी है तो केक कटिंग आरंभ हम तो मुझे लुण टे पकार स्टाइल मारती केक को हसैया बेसी तो मुझे हसी तो ये बहुत सारा गपसप करूँ मजा मस्ती करूँ आम सांग मानकर गोटे थाए ना कौन दांत देखाटा मेन तापर जाऊँ दुनिया जाए बाड़ में जो थिला ना प्लास्टिक रे लगे तो मुझे ठीक खाईदेली से केक क्रीम लगे देखो तो मुझे दांत बाड़े बाड़े जो भाया हसी चलती के इमाजिन भी करेनि मुझे होती केमी फटो उठेबू ता पोज देखा तो पोज दे चलती किंतु से फ्लैश लाइट ऑन कर सेकेंड कहीं ऑन कले मुझे तो काटबार बेताब अच्छी भाई ये काटिकी केमती खाइबार अच्छी
ରାନୀ ଝିଅ ହାପି ଦୀପାବଳି। ହଁ ବା ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି ନା ହେଲା ପରେ ନା ମୁଁ ଏଠି ଯାଚିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଚିଲି କେହି ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ମାଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ କେହି ନ ଖାଇଲେ ବୋଲି ବ୍ରାଇଟ୍ ତ ମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ହିଁ ଖାଇଦେବା ଦରକାର ତ ଏଠି ନନଷ୍ଟପ୍ ମୁଁ ଖାଇଚାଲିଛି କେକ୍ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଜାକ ଧଜ୍ୟା ଗୋଟେ ତଳୁ ଉଠେଇକି ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ରାଣ ନିମ ପକେଇଥିଲେ ପୁଣି ଖା ବୋଲି। तो से जेहेतु से बंदा होता कि जहाँ जहाँ सब ऑर्डर करते तो ये देखो आंक मुंडे उंकुणी बहुत तो उंकुणी कसर भी चैनल मुझे फेमस हो କାନ୍ନା ମଛି ଆମର ଅମିଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ମାତିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଛା ପରଟା ଏମିତି ସବୁ ମାରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଥିଲା ସେ ଭାବିଲା ଫଟୋ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଏ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ଭଲ ସିଙ୍ଗର ବି ଇଏ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ମଡେଲ ଲାଛ ବଡ ଦେଇଛି କଣ ଓଡିଆ କହିପାରେ ନା ଆମର ବଟରଫ୍ଲାଏ ଗୋଟେ ସଜେଇ ଦଉଛି କେମିତି ବନ୍ଦ ଖାଅ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଅ ଷ୍ଟାଇଲ ମାର ଟିକେ ଖାଇ ବାହାଘର ଖାଇବା ଏଇଟା ଖାଇଲା ବେଳ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ହୋଟେଲ ବୋଲି ତ ଏବେ ବି ସେଇ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ହୋଟେଲ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ ତା ଭଲ ଲାଗେ ତା କେମିତି ଖାଉଛି ସେ ତାପରେ ଆମ ଅମିଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ସୋ ଅଫ୍ କରୁଛି ସେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଦେଇପାରୁଛୁ ବୋଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଆମେ ତୁ ଟିକେ ପିଇକି କହ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଲି ଫଟୋ କଣ ଉଠଉଛି ଏଠି ଖାଇକି 90% ବେସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏତେ ସଫା କରିଦେଲା କି ମଧୁସ୍ମିତା ପଡ଼ିବ ଏଇଥିରେ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଆଙ୍କର ତାର ପୁରା ସଫା ଲାଷ୍ଟ ଓଭରଲୋଡ଼ ଯାଇଛି ଆମର ଖାଇବା ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପନିର ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ବି ମୁଁ ଚାଲିନି ପାଟିରେ ପୁରେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଧୋଇ ଯାଇଥିଲି ତ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଏଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ ତ ବେଶୀ କରିକି ହାତ ଧୋଇବୁ ଏଠି
ବି ତାଙ୍କର ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିନି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ରାତି 8ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାହାରିଲୁ ତଥାପି ସେ ବାଟରେ ଛାଡ଼ ଏ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବନି। ସେ ତାର ମୋଟେ ହିଁ ଭଏସ୍ ଲାଗି ହିଁ ରହିଥିବ ତାର। तो अभी हमें क्या करूँ तो ସମସ୍ତେ ବାଏ ବାଏ जाऊँगी କଲୁ ପାର୍ସଲ अभी खाना सरिला अभी मैं घर जाऊँगी चलो गोइंग टू हाउस LICର ये ଲୋଗो अभी ଦେଖିବା जाएगा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି कलेक्टर ऑफिस ଆଙ୍କ ପାଖରୁ बाद ନେଇପାରିବେ। LICର ଯୋଉଟା कि LIC मैडम भाले अरे जीवन सुरक्षा मैडम मैडम भाले अंगनवाड़ी जीवे आ मत नहीं किनी अंगनवाड़ी सूट रे मिली छी ମଧୁ ଏଇ खाली खोइनी टिके दरकार खोइनी टिके दरकार କହିନି ଦିଆହବର ଆୟ ପଛରେ चलो ବଡ ଭାଇନା ଦିଦି ମଧୁ ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଏପଟରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆଇଲୁ। ସେମାନେ ସେ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ ସେପଟେ ନିକିତା ଆଉ ତାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଜା ଚାଲିଛି। ଜୋରସେ କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଜୋରସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପଛକୁ ଅନେଇଛୁ। କିଛି ମଜା ମଜା କଥା କହିବ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଯିବା ସେପଟେ କିଛି ନେବା। ହେଲମେଟ କୋଉଠୁ ଚାଲିଯିବା ଆମ ରାସ୍ତାରେ। ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଏବେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ତ ଟିକେ ମୁହଁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଟିକେ ଇମୋସନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ବାଏ ବାଏ।